Diketahui sejumlah serangan rudal milik Lebanon menghujam Israel Utara, tepatnya di kota Naharia. Berdasarkan laporan, serangan tersebut menyasar permukiman warga. Akibatnya, sejumlah bangunan hancur. Selain itu, sejumlah kendaraan ringsek bahkan terbakar imbas dari ledakan serangan udara Lebanon. Saat kejadian, seluruh sirene berbunyi, membuat warga panik dan berlari menuju tempat berlindung. One of the missiles from Lebanon just fell here on that parking lot, and no electricity. And I'm looking for my family. I just arrived from work, and I don't know where they are right now, but definitely they're okay. I'm sure they're okay. Hingga saat ini, sebagian warga masih mencari anggota keluarga